Nindot nga kaliguanan para ninyong magpamilya, barkadahan, mga katrabaho, or any type sa mga dagkong reunion nga gusto ninyong pagabuhaton sa usa ka manindot nga lugar. Og dinhi nga video tara uban ko ninyo nga isuri ta mo dinhi sa Sabres Nature Resort. Bag-o mo sulod na ay stall diri kung diin magbayad mo sa inyong entrance fee nga 25 pesos kada ulo. Ug kauban diri nako ang akong gwapo nga ig-agaw si Jitter Cabanes. Dugay-dugay na jud mi nga wala nagkabanding and ani nga time gikuha ra ko niya sa among balay kay para isilibrar ang adlaw na natawhan sa among apo. Apo tiguang na gyud taon ta ani. Bali bugtong anak kini sa among pag-umangkon nga babayi.